Michele me mikudo aklono zangbe azango we godo aido some mi me agboko gbe ton le mi na tun lo jero planète yo venu sur planète mon koton ena kon kikodo asupa si problème o me ma do aso alo me ma do asia na donu lo jero ani tun lo jero gbe si azangbe ani ma do nkun de ti no wa isi apako yo as question apako yo me kala donu lo jero dandame ado na blo tete do chile do wede wo ena sukobo eni na zomba na bio ahome do amoloje o entre do aho eloje ho na suso ni eni dion eloje woni blo tete mama uvena tinuro alenioji la mena o gansi apako yo akala ro ganjiro agbaza to mi me kala agbozu kameton yen le o me na do mi lo jiro nu kiko awajije yo etino asupa si potentin we me ma do aso alo we me ma do asia bo tun loje mi la pe me debo me mon koton tro lo wan yimi ton ena jenu ko yiji bu kala bo do mi loje mi ni blo tete no après 10 ans bo na tun gudo chubo san ko ya eni loje eni tun loje na blo tete lo ali no mama uvena tin me bo kala do mi loje mi na ro ganjiro agbaza me mo jami kala bo ro ganjiro tagro me one we me kalo we lo buyin e obodo aso alobodo asio mi na do ni lojo adiblo tete bo tun po mo lojiro gan ko lo medion animajo weredo e makajo asime ma do vena su meton la simeton we me maka do aso alo we me ma do asia mi na do ni lojo adiblo tete we ni ma loje me ja nko mo o me lo den ko mo di aso ne ko mo ne alo asine ko mo ne ten ko mo tun me o si jijo pere akwesi apako yo mi na do mi po mo lojiro mi ni tun lojiro egbe o mi na blo tete nu a kwesizan mi me do ahodo me de o mi ni ten ko mo yiro me obunu de mi na so ahomo koton gbon mi ni ten ko mo iti toto mo ka wuli bonu mi de mama pen boro angine po verso po nu we ni ole o erote bona to tagba nu mi meyin je mo le do egbesin azangbe we me kalo agasa yin we o mi na do ni lojiro mi me ko do asu alo mi me o do asio mi na tun lojiro gan ko lo medin o de mi na blogbon baba jije na tin no mi de pa asu mi ton potentin o mi ni ten po mo yin kan ni hoto we me wan ka do asu alo we me ma do asia mi na do ni po mo lojiro gan ko lo medin o lini to ele gege o e wan yin wan yin dido mais na yiwa no ya lo me na yiwa na ebade planète Jupiter ka do jiro ye po Pluton po e lo je na gwa lo mi do akwesi apako do igbesi azangbe bo no mi na blue no mi na hopo akwepo bio e kana inu na kan cho nwan mi la me na lo gan si apako yo mi na do mi po lo jiro mi ni tun lo jiro egbe yo mi ni ten kombo mi na lo ganjiro agbaza me mi ni wuli bonu mi de bona level yo pon mo mo kana do mi lo ya zo mi ton si apako yo mi level do gan mo we me kalo kini yo bo ma do asu alo bo ma do asia mi na do ni lo jiro ani tun lo jiro gan fo lo medin ani blo tete e ma lo jiro e o me de yin wa na ndin na do na no elende na do ni trala bo me na ya so lo po me we pepo de o ina inu na yin uvenwe we me ka do asu alo we me do asio mi na do ni lo jiro ani tun lo jiro egbe won ni ten pombo do to asu meton alo ni do to asi meton ko do me de o do ni ten pombo yin si seton mo kala do lo ko mi ton le lo jiro mi ni tun lo jiro akwesi apako mi na blo tete no akwesi zan utu akwesi gbowo mi ni blo tete na bo ka tun lo jiro ken fo lo medin de mi na le bo ti te gbonbo nu ko ina tin numero do nu mi ton le bi fi kon esin kan mi na ko bo awajije o ina tin mi bo mi na mo lo jiro li mi ton le ke kan li wa dagbe ina li dagbe bo mi le ndi o mi na pe o na biblo to we me kado yonda lo jinwe o bo ko ro asu alo bo do asio mi na don mi do jiro de ba gbo mi le jin pe o ndo jiro won yin mi ton koko mi odo da yo won yin mo koton ni le abio mi tentin bo kan do we me ma odo asu alo we me ma odo asia do jiro we me ya titon gbe o titon wenu ewe ana pe me na into yo e ko kho sa we ano bo kan do lo po mi ton le do jiro mi ni tun lo nde bo mi ja biblo gbe be na do nde mi ya ki ko gbe o nu mo koton e lo je ni ta mi pon we cho do ta nu mo koton me bo ka si le blo sport pe de o e na so me da lo kanjiro agbaza me we me ka lo balance ni yo bo ma bo do asu alo bo do asio me na do je nu ta ji e lo bio e de gbe o ndo jiro ho do me de gbe me e we na nda gbe nu asu pasipole we me ma ka do asu alo we me ma do asia bo tro jiro nto na je me kege ton jiro igbesin azangbe cho mi kan bo do no lojo akwesi apako yo ani mo blo tede do tun ko mo lo jiro emi kuna yin sato bona do akive nu tin o e kuna nda gbe nu mi o bo kan do mi do jimi na ru kan jiro agbaza me yo dandan me de amo mi na no amo lo jiro
nous y est dans nos dénano à blâmer premier car scorpion y est oui on clique Léon mina donne mi dojo mi ni tun dojiro no ki kwa wa jije yo ena tin do asupa se potenti bo mina se mi ni singbe bo mina tun dojiro ko mi ma odo asu alo ko mi ma odo asia de bagma de yo bio en dojiro ani tempo mo ime na to yo ana mi monto bo kala ba do no dojo planète ka yo Pluton planète mon coton eno blon chobo no level so mo nu keke no play mo ai metoni do tero akwesi apapwe bo ni tunde na zan ko bon bono ego seni ojio mi kan tun mi na blo tede do ho mesinsiyon ena support do egbesin azangbe mi me karo gada to yin yo mi na do mi loji mi me ko do asu alo mi me do asiyo mi ni tun ojiro tadagbe nu kiko ajije na tin asu pasi potenti ti o me maka do asu alo me ma do asia mi na do ni pom lojiro ani tun ojiro de na blog mo na do mo me na into yo nu mo koton katon aja ho me kan yin dagbe nu e bo kan ba do mi lojiro ni contrat de mi do bo ja le signer contrat bo ya le blue no lon contrat o mi ni tempo bo mi blo to do egbe bo no po mi ton le mi kan tun ojiro de nu ko ina tin mi bon eni obi fio wa lo mi ton me na yin do mi na tempo bo nu won bleble o mi na tempo na jodo bo mi kan tun ojiro mi na ro kan jiro agbaza me do egbe o me karo ye we zo gba no yin we bo ma odo asu alubo ma odo asia mi na do ni ko mo jiro won yin sin apapo yo ekola yin na no idebudo egbe sin asangbe o no yon wa dojiro weekend e lo media de tiyan weekend mon koton ena level weekend dagbe nu ebo no e ba de anaimi montoro egbe dimanche mo kan do lo po mi ton le loji mi ni to dojiro kan ko lo median ni mi ja bende do mi ja khonde alo mi ja bende do no lo sin apako akwesin apako yo de dojiro nu mon koton mi ni tepo blo tete trala yi tonti le ajana ajabe akwenu mede on woni tepo blo tete ro igbesin asangbe lo po mi ton le mi kan do mi dojiro la mena no kan sin apako yo planète yo Saturne planète mon koton e de dojiro mi na gwa lo mi bo mi na ro kanjiro agbazame cho planète verso mi me verso le mi na tun dojiro kan ko lo medin egbe yin dimanche no ki kwa wa jije na tin asupa se potenti bo planète aton we na no po mo na gwa lo mi bo mi na se mi de singbe mo kan lo don lo po mi ton le lo mi ni tun dojiro kan ko lo medin akwesi taragbe sin apapo yo no ko ina tin mi lo fine bo ne mi jablo po akwepo alo akwede do no ko mi de yo mi blo economic pe de jan no mo koton ina mi pato mo kan do mi doji mi na ro kanjiro egbe dimanche mi ni tempo blo sport pe de ina wa dagbe nu agbaza mi ton mi me karo poisson yin wele mi na do mi dojiro nkiko awajije ina tin lo egbe planète est venue sur planète mon coton et dit dojiro mi na zombo home sin gidi ro tele mina semide sin gbe wa jije na wa mo kan do we me ma odo asu alo we me ma odo asi alo jiro egbe o nde kuna yon we tin no wan si apako ro egbe o wan ni blo tete no ma na pe me de blan yon me trolo azon po mo kan ave si mo je na yi sin o e lo jiro ekun jayin bon mo we ni level yi bi o we de me pede we vo ka video ro jiro e mi na gwa lo no do akwesi apako bonu e ba de yo anamo keke blan yi bonu e aja blo akana tun oje akwe keke na timula gosin zobna wa to ho de vous me kati de vous me to de vous me no mo koton we na yin bonu do egbesin azan gbe oni da me ora vital ndogbe nu lopolopo mi ton bolo ma gbe to sifa ni kondo miji fi mi ton ko ngbe examen BPC baccalauréat mi na tun oje gbe zanzan yewe mi lo nu yo aka ero khevi atovi tam de grande victoire mla ko de nu fi mon koton le mla khaiwe khai bon sa go me choto eton ena no ko khai bo du de jina eton mi na do mi po mo mi da do renseignement de gona mi 94 46 15 75 on m'a ouvert le temps FIFA ni mo kondo lo polo po mi ton le di e la tienne